नमस्कार जय जगन्नाथ आपण एक न्यू ब्लॉग को स्वागत। आसतु बुली जा कटक सहर। मु मो हजबैंड सहित जाऊँगी बर्तमान गाड़ी रे। टिके हजबैंड कहले कि वीडियो बनईदेवा से मुझे बैक सपोर्ट देकी वीडियो टिके बनईलु। पहुँची जाइलु आसिक कटक स्थित चंडी मंदिर माँ पीठरे। से बहुत लोक कम थे। ठाकुर को भलसे दर्शन कलु। बाबू मोर गले पानी छिंची होगी पाद को धोईकी माँ को मंदिर को प्रवेश कले। माँ को मन कथा जनइले। भितर को तो मोबाइल फोन अलाउ नाला, बाकी आम फोन वीडियो बनई पार नु। ठाकुर को माँ को दर्शन कलापर आसिक गड़गड़िया हाट रे पहुँची जाइलु। बालीयात्रा पड़िया पाखे जो गड़गड़िया मंदिर आपण मैंने जानी थे। आम सेठिक जाइलु ठाकुर को दर्शन करने को। बाकी सेठी गोटे घंटी थी मुझे बजे पार नी, मन दुखरे पड़े आसी। आसला ठाकुर को गलु मंदिर को दर्शन करने को। गला बाबू अमर कहले कि मुझे वीडियो मोर बनइबू बाबा को दर्शन करी। घंटी बजे भगवान को आगे निद्र उठेकी गले। तापर वृषभ को धरिकी कौन कहते मुझे जानी कान कौन कहे कौन कहते मन कथा सब कहले। ठाकुर को दर्शन कले। ठाकुर को मनस्कामना पूर्ण करने को मु भी भगवान को कहली कि मो स्वामी को केमती भल रख। वृषभ कान कहली। बाकी मु भी सेठी ठाकुर को दर्शन कली भलसे। समस्त को भल रखा ठाकुर को मागी आउ कि मागी नी। सेठू पड़े आसलु माँ मंदिर को। माँ मंदिर दर्शन कलु। सेठी गोटे आश्रम थिला, बहुत सारा ठाकुर ये अच्छा। जगन्नाथ मंदिर, माँ काली मंदिर, सेठी गणेश मंदिर, बहुत सारा मंदिर थिला। आम वीडियो शूट कर पार नथिलु। तापर आम ड्यूटी पलैलु। दिन रे वीडियो शूट कर पार नथिलु। नाइट रे ब्लॉग कलु। आसी नाइट रे बहुत सारा वर्षा होउतला। एत सारा वर्षा होउतला जे वर्षा सह घड़घड़ी बिजुली भी मारुतला। करेंट भी पलैतिला। बाकी बन्या भलिया आम गेट पाखु को पूरा क्रॉस कर जाइतिला पानी। सेठी वर्षा को बसिक आम दी जण उपभोग करूथुलु। छोट बड़ कथा मन भी पकाउथुलु। आउ वर्षा को बसिक देखिलु। तापर टिके चाहा बनईकी भी पीलु। आउ पकड़ी टिके बनई खाइलु। सेठी वर्षा रे एते जोर पानी पवन ताधरे घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा एमिति होतला। ताधरे झिटिपिटी आउ हमर सब पिंपुड़ी सब पड़े आसते पानी रे। आसिकी आम घर आश्रय ने बोली आसला बेले ये एमिति निर्दय मनीष जे पहरा धरिकी गोड़ौले है। तो वर्षा पानी रे भी बहुत सारा माछ आउ बाकी सब जीवजंतु भासी आसुले। बसिक आम वीडियो करूँ प्लस उपभोग करूँ वर्षा को। देखला बेले मत कहले कि से माछ को धरने को। तर कटक रे जानी थी आपण मैंने जो ट्रेन सब जाइए से ट्रेन एत असना पानी ताकू बसिकी ता सहित माछ सहित लगुले एत असना कहबार नहीं। कटक रे जो नाला सब फुल होपर ओभरफ्लो होगी रास्तार एत पानी होता। गोटे बाइक गला बेले भी बाइक अधा क्रॉस कर जाऊला पानी। एत जोर वर्षा होता। बसिक से माछ मानू भी आम बसिक से खेलुलु माछों सहित। आउ कौन करूँ ला करेन्ट तो नहीं। आउ टाइम टाक के पास करूँ। रात तो करेन्ट नथिले जानी थे आपण मैंने निद भी हेनी। आउ से आम बसिक से माछ मान सहित खेलिलु किछि समय। बाकी मु कहली कि गोटे डंगा करके आनिकी भसिया को। से मत कहले ठीक अच्छे तू गोटे डंगा बना। आउ डंगा बनई बोली आम तो आउ पाठ पढ़ुना ना, पेपर फेपर भी नहीं कि आम जो आमर तो सब एक हॉस्पिटल सब डॉक्यूमेंटेशन अच्छी। बाकी प्रेस्क्रिप्शन मो रूम रे बहुत सारा प्रेस्क्रिप्शन थुआई। से प्रेस्क्रिप्शन गोटे आनिकी आम डंगा बनईलु। बाकी डंगा को मो डंगा तैयारी करू मो हजबैंड मत डाकिले आस देखिए केते माछ केते सारा माछ आसी। मो डंगा तैयारी कर पाइलिनी। आसिक माछ को देखिली। मु बहुत माछ को भल पाए। मु बेसी नॉन वेजिटेरियन माने नॉन वेज बेसी खाइबा को बेसी भल पाए। माछ धरिबा को भी बेसी भल पाए। बाकी से सुजोग नथिबारु आमे बसिक सेठी से माछ सहित खेलुथुलु। आउ बाकी से माछ सहित बहुत सारा टाइम स्पेंड करिथिलु।
ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ କଟକରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷା ଦେଖିଥିଲୁ। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷାକୁ ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ତା ଦେହରେ ବିଜୁଳି ସବୁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଥିବାରୁ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ମାଛ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ମାନେ ତାକୁ ଧରିଲେ ବି ହାତରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଖୁସି ବନଉଥିଲୁ, ଟାଇମ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ତା ଦେହରେ ରାତି ଆସିକି 12ଟା ବୋଧେ ହେଲାଣି, ମାନେ ତା ଦେହରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏତେ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ି ତା ଦେହରେ ଅଧା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ମାନେ ଆଉ ରହିବାକୁ ସେଠି ବି କେଉଁଠି ସେ ଜାଗା ବି ନାହିଁ ସେଠି ରହିବାକୁ। ମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ମଝିରେ ଡ୍ରେନ୍, ତା ଦେହରକୁ ରୋଡ଼ ରହିଯାଉଛି। ବାକି ସେଠି ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ମାନେ ଗାଡ଼ି ବି ଯିବାକୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ବସିକି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କି କେତେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବସିକି ଏଠି ମାନେ ମାଛ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଟିକେ ଟିକେ ମାଛ ସବୁ ଆସିକି ମାନେ ତାକୁ ଧରା ଦେଉନଥିଲେ, ଖାଲି ଆସିକି ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଖାଲି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଫେରେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ବେଳକୁ ଫେରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଭାସିକି। ବାକି ସେ ମାନେ କିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଣି ଏମିତି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ପିଣ୍ଡାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପୁରା। ମାନେ ଏତେ ସାରା ପାଣି ସେଠି ଜାମ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଆମ ଗ୍ରିଲ୍ର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ର ଅଧା ମାନେ ପୁରା ପାଣି ହିଁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଥିଲା। ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ମାଛ ମୁଁ 2ଟା ଧରିଥିଲି। ବାକି ତାକୁ ତା ସହିତ ଇଏ ଖେଳୁଥିଲେ କି ସେ ମାଛକୁ ରଖ, ମାଛ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଖି କହିଲେ ତୁ ରଖ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକି। ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି 2ଟା ନା 4ଟା ଏମିତି ଧରିଥିଲୁ। ବାକି ସେମାନେ ସବୁ ଏତେ ଡେଉଁଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ସେ ଖାଲି ଟିକେ ଆଣିକି ଥୋଇଲେ ସେ ଡେଇଁକି ଖାଲି ପଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫେରେ ଆମେ ଆଣୁଥିଲୁ, ଫେରେ ଆଣିକି ଥୋଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କାଲି ମାନେ ଟାଇମ୍ ପୁରା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ ସେ ମାଛମାନଙ୍କ ସହିତ। କ'ଣ କରିବୁ? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ମାଛ ଧରିପାରିବେନି, ସେ ତ ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ମାଛ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ରଖ, ତୁ ତାକୁ କରିକି ଖାଇବୁ ହେଲା। ତାକୁ ସେଠୁ ଗଲୁ, ଏତେ ସାରା ଲାଇଟ୍ ମାନେ ବିଜୁଳି ଦେଉଥିଲା ଯେ ଫୋନ୍ ଧରିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। କେତେ ସାରା ବିଜୁଳି, ଆମେ ବି ଡରି ଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଆମେ ବାକି ଡରି ଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଆମେ 2 ଜଣ ବସିକି ଖାଲି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ ମାଛଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲୁ। ବାକି ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଏତେ ସାରା ଟିକେ ଚାହା ବନେଇକି ଆଣ, କି ପକୋଡ଼ା ବନେଇକି ଖାଇବା। ଯାଇକି ସେଠୁ ବି ତା ଦେହରେ ଆମ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ବନେଇଲି। ବାକି ସେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ, ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ମାଛଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଇଠି ଆମର ଟାଇମ୍ଟା କେତେ ସମୟ ପଳେଇଥିଲା। ବାକି 1-2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ବି ଆସିଲାନି, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ମୋ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଥିଲି, ଆଣିକି କହିଲି କି ଡଙ୍ଗାକୁ ଭାସିବାକୁ। ବାକି ଗ୍ରିଲ୍ରେ ଏତେ ସାରା କଞ୍ଜେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜାଗା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାଟା ଭାସିବାକୁ ଇଏ ହେଉଥିଲା। ବାକି ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସଉଥିଲି, କାରଣ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଡଙ୍ଗା କରିକି ଭସଉ। ଛୋଟବେଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକେ କାଲି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲୁ। ବାକି ସେଇ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଥିଲି। ବାକି ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରି ଭସେଇବାକୁ। କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ କରି ଭସେଇଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଦେଖ ଡଙ୍ଗା କେମିତି ଭାସିକି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଭସେଇଲୁ, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ